नज़र वो वक्त करीब आ ही गया जिसका खान साहब के गुज़श्ता 10 महीनों से इंतजार था। वो पीडीएम जो रातों रात ताकतवरों के कांधों पर सवार होकर बरसर इक़्तिदार आई, अब इन्हीं ताकतवरों ने इस टोले की बर्बादी का बगल बजा दिया है और हुकूमत के अपने ही कारिंदे हुकूमत के खात्मे की दास्तानें बयान करने लगे। इत्तलात है कि राना सनाउल्लाह की जुबान दराजी नून लीग को भारी पड़ने लगी है। राना साहब हुकूमत वक्त के वो वजीर हैं जिसने अपनी ही हुकूमत को हमेशा सियासी नुकसान पहुँचाया और बेवकूफाना हरकतों से नून लीग की सियासी साख को मजरूह किया। वीडियो में ये सवाल डिस्कस किए जाएंगे कि राना सनाउल्लाह ने अब इम्पोर्टर सरकार को कौन सा बड़ा झटका दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने हुकूमत के खात्मे की क्या तारीख बताई है। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इलेक्शन मुलतवी करने पर किन नताइज से खबरदार कर दिया है। क्या मुल्क में मार्शल लगने वाला है या इलेक्शन 30 अप्रैल को ही होंगे। तहलका खेज खबरें आ गयी। राना सनाउल्लाह का अपनी ही हुकूमत पर बड़ा वार, पीडीएम के खात्मे का वक्त बता दिया। शहबाज शरीफ वज़ीर दाखिला से नाराज, राना सनाउल्लाह के खिलाफ बड़े मियाँ को बड़ा पैगाम भिजवा दिया। मुल्क में एक बार फिर मार्शल की सदाएं बुलंद होने लगी। फौज के सुप्रीम कमांडर ने वक्त से पहले ही खबरदार कर दिया। जमान पार्क में हम बैठकें एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपना हिस्सा डाल दिया। नज़र आम इंतखाबात की तरफ आना शहबाज सरकार के लिए वो मिशन इम्पॉसिबल बना हुआ है जिसे मिशन सक्सेसफुल बनाने का जिम्मा खान साहब ने अपने कांधों पर उठा लिया और इस मिशन में अब मुक्तदर हल्के भी खान की हाँ में हाँ मिलाते नजर आ रहे हैं और पीडीएम 14 जमातों में नहीं बल्कि 1400 टुकड़ों में बिखरने वाली है और इस बात का इंदिया हुकूमत के अपने वजीर भी दे रहे हैं। हमें जो इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक राना सनाउल्लाह ने शहबाज सरकार के खात्मे का वक्त भी बता दिया और तारीख भी, और कौमी असम्बली कब और किस के हुक्म पर तहरील होगी इसकी तरफ भी इशारा कर दिया। लेकिन यहाँ गौर तलब सवाल ये है कि क्या हुकूमत के खात्मे की तारीख देना नून लीग की कोई सियासी चाल है या राना साहब की जुबान दराजी का शाखसाना। फवाद चौधरी ने शहबाज हुकूमत के बारे में क्या बड़ी पेशगोई कर दी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने खान साहब को क्या पैगाम भेजा है। बड़ी खबरें आ गयी। पीडीएम का हुकूमत में सांस लेना दूबर हो गया। राना सनाउल्लाह ने इत्तेहादी टोले की बड़ी मुश्किल आसान कर दी। सदर का मार्शल का इंदिया, शहबाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़ लिए। बड़े मियाँ की भी लंदन में हंगामी मीटिंग्स। वज़ीर दाखिला ने वफाकी हुकूमत के खात्मे की तारीख बता दी। फवाद चौधरी का भी बड़ा दावा, इमरान खान ने नई प्लानिंग्स कर ली। नाज़रीन, सियासत नाम है बर्दाश्त का, रवादारी का, मगर ये तमाम बातें आहिस्ता आहिस्ता नापैद होती जा रही हैं। एक अनजाना सा खौफ हुक्मरान तबके को लाहक नजर आता है कि अगर पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन आम इंतखाबात से पहले हो गए तो इमरान खान के सैलाब में वो कहीं बह न जाएं। शायद इन्हें अपने आप पर भी यकीन नहीं रहा। राना सनाउल्लाह ने हुकूमत के खात्मे की क्या तारीख दी है। इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान में मार्शल के खतरात मंडला रहे हैं। जब जमहूरी फोर्सेस आपस में लड़ें तो गैर जमहूरी कुव्वतों को किरदार बढ़ जाता है। चलो मैं कहता हूँ कि मार्शल का खतरा नहीं है, लेकिन आइन को दबाया ना जाए, ये बड़ा संजीदा इशू है। इन्होंने खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत समझती है इलेक्शन हुए तो इनका सफाया हो जाएगा। इमरान खान से भी कहा कि मुझे अक्टूबर के इलेक्शन पर खदशा है। अक्टूबर में भी इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। इमरान खान को असम्बलियां तोड़ने से कबल ही बता दिया था। मौजूदा हुकूमत समझती है हमने कुर्बानी दी, मुल्क संभाला, लेकिन अवामी राय मुख्तलिफ है। अदालती इस्लाहती बिल की टाइमिंग बेहतर हो सकती थी। अदालती इस्लाहती बिल अभी देखा नहीं, कुछ भी कहना कबल अज वक्त है। तौहीन अदालत किस पर लगेगी ये तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। अगर इलेक्शन इस चीज पर मुनहसर होगा तो फिर हर हुकूमत अपनी मुद्दत बढ़ाने की कोशिश करेगी। इन्होंने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से इस्तेहकाम आएगा। मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंडेट जरूरी है क्योंकि जो IMF के साथ वादे किए गए इसके लिए जरूरी है कौम को साथ लेकर चला जाए। नज़र सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के हवाले से क्या फैसला देती है इसका इंतजार है, मगर इंतखाबात करवाने का खौफ सिर्फ इस वजह से तमाम सर्वे और PTA की जीत की पेशगोई कर रहे हैं। इन्हीं पेशगोइयों से खौफ खाते हुए राना सनाउल्लाह ने वफाकी हुकूमत के खात्मे की तारीख बता दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 12 या 16 अगस्त के बाद हमारी हुकूमत नहीं होगी। इलेक्शन करवाना अबूरी हुकूमत का काम है। इन्होंने इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम होना चाहिए। लोगों को मामलात के हल के लिए मुशावरत करनी चाहिए। मुल्क इस वक्त अफरा तफरी और अनारकी की लपेट में है। ये इमरान खान की 10 साल की मेहनत है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को इंतशार की तरफ ले जाने की भरपूर कोशिश की है। मामलात को हल करने के लिए ग्रेटर डायलॉग की जरूरत है। एक बयान से ये मामला हल नहीं होगा, डायलॉग ही बेहतर रास्ता है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि दहशतगर्दी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई और ना ही होगी।
دہشت گردی موجود ہے، اس کے تدارک کے لیے افواج اور وزارت اپنا کام کر رہی ہے، دہشت گردی کو ملک سے ختم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک فریق 10 سال سے اپنے مخالفین کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ شخص حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں مخالفین سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں۔ اگر الیکشن کی تاریخ دے دی جائے اور ہم الیکشن میں چلے جائیں تو بیٹھ کر کیا بات کرنی ہے، بات پہلے ہوگی۔ عمران خان نے اسمبلی اس لیے توڑی تاکہ وقت سے پہلے الیکشن ہو، وہ چاہتے ہیں 2 اسمبلیوں کا الیکشن الگ اور 2 کا الگ ہو، یہ اقدام ملک کے لیے بہتر نہیں، اس سے ملک میں انارکی آئے گی۔ ملک بھر میں جنرل الیکشن 8 اکتوبر کو ہوں گے۔ ناظرین، تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اکتوبر میں انتخابات کا مطلب ہے موجودہ حکومت 10 اگست کو فارغ ہوگی۔ سوال یہ ہے 3 ماہ میں کیا معجزہ ہونا ہے کہ پی ڈی ایم انتخابات میں چلی جائے۔ فواد چودھری نے ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں کہا، اس کا کوئی امکان نہیں، IMF سے معاہدہ ہو یا نہ ہو، پاکستان کے معاشی مسائل میں اضافہ ہونا ہے اور پی ڈی ایم کی سیاست میں واپسی کا دور دور تک امکان نہیں۔ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آئین پر عمل نہ ہوا اور انتخابات نہ ہوئے تو اس کا مطلب پاکستان میں ایک غیر آئینی سیٹ اپ کا قیام ہوگا جو 2 سال نہیں جب تک چل سکا چلے گا۔ رہنما تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ جو حالات ہیں یہ اقدام پاکستان میں خانہ جنگی کی ابتدا کر سکتے ہیں اور کوئی اسے نہیں روک سکے گا۔ یہ حکومت از خود آرڈر کی پروڈکشن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں یہ حکومت بنی۔ پارلیمنٹ میں جو بحث ہوئی وہ بڑی خوفناک ہے۔ پی ڈی ایم کو امیدوار نہیں مل رہے، انہوں نے الیکشن کیا لڑنا ہے، حکومت کو پسند ہو یا نہ ہو الیکشن ہونے ہیں۔ جبکہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ معاشرے کو بہتر کرنا ہے تو رول آف لا ہونا چاہیے۔ ہم سپریم کورٹ میں آئین کی بالادستی کے لیے آئے، تحریک انصاف کبھی ٹیبل ٹاک سے نہیں گھبرائے۔ سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ رانا تنویر نے جو تقریر کی اس سے میرا سر شرم سے جھک گیا، امید ہے مینڈیٹ ملے گا تو بیساکھیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ چاہتے ہیں 2 اسمبلیوں کا الیکشن الگ اور 2 کا الگ ہو، یہ اقدام ملک کے لیے بہتر نہیں، اس سے ملک میں انارکی آئے گی۔ ملک بھر میں جنرل الیکشن 8 اکتوبر کو ہوں گے۔ ناظرین، تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اکتوبر میں انتخابات کا مطلب ہے موجودہ حکومت 10 اگست کو فارغ ہوگی۔ سوال یہ ہے 3 ماہ میں کیا معجزہ ہونا ہے کہ پی ڈی ایم انتخابات میں چلی جائے۔ فواد چودھری نے ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں کہا، اس کا کوئی امکان نہیں، IMF سے معاہدہ ہو یا نہ ہو، پاکستان کے معاشی مسائل میں اضافہ ہونا ہے اور پی ڈی ایم کی سیاست میں واپسی کا دور دور تک امکان نہیں۔ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آئین پر عمل نہ ہوا اور انتخابات نہ ہوئے تو اس کا مطلب پاکستان میں ایک غیر آئینی سیٹ اپ کا قیام ہوگا جو 2 سال نہیں جب تک چل سکا چلے گا۔ رہنما تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ جو حالات ہیں یہ اقدام پاکستان میں خانہ جنگی کی ابتدا کر سکتے ہیں اور کوئی اسے نہیں روک سکے گا۔ یہ حکومت از خود آرڈر کی پروڈکشن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں یہ حکومت بنی۔ پارلیمنٹ میں جو بحث ہوئی وہ بڑی خوفناک ہے۔ پی ڈی ایم کو امیدوار نہیں مل رہے، انہوں نے الیکشن کیا لڑنا ہے، حکومت کو پسند ہو یا نہ ہو الیکشن ہونے ہیں۔ جبکہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ معاشرے کو بہتر کرنا ہے تو رول آف لا ہونا چاہیے۔ ہم سپریم کورٹ میں آئین کی بالادستی کے لیے آئے، تحریک انصاف کبھی ٹیبل ٹاک سے نہیں گھبرائے۔ سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ رانا تنویر نے جو تقریر کی اس سے میرا سر شرم سے جھک گیا۔ امید ہے مینڈیٹ ملے گا تو بیساکھیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔